श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अश्वस्थतवा वृष्णाः जगन्नाथूपयामि देव योजोनि पृथिव्याः मखायतवामखस्य तवाशीष्णे धूपं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्देशाः क्षोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन्। चतुरस्रमण्डलान् कृतवान् तदुपरि नैवेद्यपात्रान् निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत्। धेनवाः अमृते कृत्यो सत्यन्दवरदेन परिसिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। चरणकमले प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। तथा च मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि। आज सायंकाळी 6 वाजता धूप आरती सुरू होईल। धूप आरती संपल्यानंतर द्वारकामाई मंदिरामध्ये तुलसी विवाह संपन्न होईल। आज शाम 6 बजे धूप आरती शुरू होगी। धूप आरती समाप्त होने के बाद द्वारकामाई मंदिर में तुलसी विवाह संपन्न होगा।
आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे. सर्वांनी एका सुरात आरती मनावी. अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है. आप सब एक सुर में आरती गाइए. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती करू साईंचे आरती करू बाबांचे आरती. उठा उठा हो माधव उभाळू हार माधव साई माधव उभाळू हार माधव. करुणी आस्ते रमन बाहु गंभीर हे ध्यान. साईंचे हे ध्यान बाहु गंभीर हे ध्यान. कृष्ण राधा दत्त साई गडो चित्त तुझे पायी. चित्त बाबा पाडी गडो चित्त तुझे पायी. आरती साई बाबा सौख्य दादा राजीवा. आळुनी आनंद स्वस्वरूपी राहे गंग. मोक्षु जनादावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग. आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव. दाविसी दया घना ऐसी तुझी माव तुझी माव. आरती साई बाबा तुमाचे नाम राजा. हरे संस्कृती व्यर्था अनाघ तव करणी. मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा. आरती साई बाबा कलियुगी अवतार. सगुण बर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से. स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर. आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी दिवारी. प्रभु पद पावया तव भय निवारी भय निवारी. आरती साई बाबा माधावी द्रव्य ठेवा. तव चरण रज सेवा मागणे हेची यादा. तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा. आरती साई बाबा इच्छित दिन चातको. निर्मल तो निज सुख पादावे माधवाया. सकळा पूरी भाग अपूरी भाग. आरती साई बाबा सौख्य दाता राजीवा. तरण जातली यावा दासा विसावा भक्ता विसावा. आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता. साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता. जय देव अवतरसी तुझे ता धर्माते ग्राणी. नास्तिकां नाही तो धाविसी निज भजनी. धाविसी नाना लीला असंग रूपानी. हर्षे दिनांचे तू संगत दिन रजनी.
जय देव दत्ता अवधूता हो साये अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव यवन स्वरूपी ऐक्या दर्शन त्वादितले संशय निर्शून्या तद्वैता घालविले तोपी जन्दा मंदा वांचे उद्धरिले भूमिन वंशे जन्मुनि लोका तारियले जय देव दत्ता अवधूता साये अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव वेदन तत्वे हिंदू यवनांच्या काही लावायासी झाला पुनरपि नरदेहे पावसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही दाविसे आत्मत्वाने व्यापक हासाये जय देव दत्ता अवधूता साये अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव देवा साये नाथा तत्पदनत भावे परमाया मोहित घन भोजन धनी भावे त्वत्कृपये सकलांते संकट निरसावे देशील तरी ते त्वद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता साये अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा मावर साई बाबा मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडली माझे आय झाले लोटांगण वंदे चरण गुलान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद भूषण भावे वालिन भले नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भावप्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अजुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि याजन्त देहनाकं वैमानसजन्त यत्र पूर्वे सार्यासन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सभी कामान काम कामाय मह्यौ कामेश्वरो वै श्रवणो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं हौर्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टमरार्यं महारा जमाधिपत्यमयन समन्नमर्या ईशा सार्वभौम सार्वा युषां दादापरार्धादु पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकरालितरप्तेशलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारु मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षतस्य कामपरे विश्वे देवा सभासदयते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
अनंता तुला ते कसे स्तवावे अनंता तुला ते कसे नमावे अनंत मुखांचा शिरेशेष दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मने त्वत्पदानित्य भावे पुरावे तरे भक्तीसाठी स्वभावे तरावे जगातारुणी मायदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसेलो सदा गावया संत लीला दिसे अद्य लोकांबरी जो जनाला ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा पराला धला जन्म हा मानवाचा नरा साधका साधनी भूत साचा धरू साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करे सान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधान्य शुंभो निघाला उभी घाल प्रेमे घराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक ज्यांच्या वंदिताते सुखाधिक जाते समानत्व देते प्रयागाद तीर्थे पदी नो रहुता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या ज्या पदा पाहता गोप बाली सदा रंगले चित स्वरूपे मिळाले करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो देन अत्यंत भावे भवी मोहिने राज हातारे आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये वासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू सारा अनसुयात कुमारा बाबा येवा काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापूर वेक्षे निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निद्रामाहुर देशे ऐसा येवा डोळे लोंबत से वाम करे त्रिशूल डमरुधारी भक्तावर दसरा सुखकारे वेधल मुक्तेचारी ऐसा येवा पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृत झाला धारण कर श्रीवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा येवा तत्पर तुझ्या या ध्याने अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिनरजने रक्षते संकट वारुणी ऐसा येवा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे काया गावे से हरे गुण गाया ऐसा येवा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू धुती सारा अनस यात्रे कुमारा बाबा येवा राजस्वरूपं चिदानंद गंधं जगत् संभवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं स गुरुं साईनाथं भवद्वान्दविदवं समार्ताण्डवीर्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं
जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वा नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं भवाम्बोधिमगनादितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं मनोऽसौ भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविनन्ति तमप्यप्रियन्तं तरुङ्कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुधिया सपर्यादिसेवां नूनां कुर्वतां मुक्तिप्रदं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासे समावेशकृतेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः सौस्तुतं सन्नमन्ति जनामोदं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् अजन्मार्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सौमुनिता प्रभुहं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् श्री साईष्ट कृपानिधेऽखिल नृणां सर्वार्थसिद्धप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्छरणीयं मम साई रूपधर राघवोत्तमः भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभु माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमहर्निशं मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमं प्रकाश कृपादपात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादेवत साईनाथ तवैर्मयोपासनिना सुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधि श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनरता सततञ्च भक्त्या संसारजन्यदुरितोऽधविनिर्गतास्ति कैवल्यधाम परमौ समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वीतमवीतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।